ଲାଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁଜଡେ ନଥିଲ ନା? ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ସ ସ୍ୱାଗତିକା ଆଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଓମେନ୍ସ। ହଁ ତମେ ସବୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଆସିଲା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛ। ଓକେ ସୋ ଗୁଡ ଆଫ୍ଟରନୁନ ଭେରି ଗୁଡ ଆଫ୍ଟରନୁନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅନୁଗୁଳ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଗୁଳ। ଓକେ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆମେ ତ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ ପଢିଲେ ସର୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିସେସ୍। ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଲଗାରିଦମ। ହଁ ଲଗାରିଦମ ର ଆଜି ବେସିକ ଲେବୁଲ ଆମେ ଦେଖିବା। ଭେରି ଗୁଡ ଆଫ୍ଟରନୁନ ପ୍ରଣାମ ଖଲିकोट हायर सेकेंडरी। ओके गुड आफ्टरनून भेरी गुड आफ्टरनून आरडब्ल्यूसी पलसरा। ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ କହିବା ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ଲଗାରିଦମ ଆମେ ପଢିଛେ କି ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଓଡିଆ ସ୍କୁଲରେ ଥାଏ, ଇଂଲିଶ ସିବିଏସଇ ତ ଲଗାରିଦମ ନଥାଏ। ଆମେ କ୍ଲାସ 8-9 ରେ ପଢିଥିବେ ବୋଧେ ପିଲାମାନେ। ଆଚ୍ଛା ଡିବେଟ କମ୍ପିଟିସନ ଯାଇଥିଲ, ଠିକ ଅଛି ସେଟା ବି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟଡି। ଓକେ ଦେନ୍ ଭଲ ଡିବେଟ ଦିଅ ତମେ ତାହେଲେ ନାଇଁ ଅନୁସୂୟା। ପାଇଲ ପ୍ରାଇଜ? ପ୍ରାଇଜ ମିଳିଲା କିଛି ଡିବେଟ ରେ? ମୁଁ ବି ସ୍କୁଲ ସମୟରେ ଡିବେଟ ଦଉଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଭେରି ଗୁଡ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ସ। ଆମେ ଲଗାରିଦମ ପଢିଛେ ନା ସବୁ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ? ମୋର ଯଦି ମନେ ଅଛି ମୋ ସମୟ ତ ଥିଲା 8 କିମ୍ବା 9 କ୍ଲାସରେ ପଢିଛେ ସମସ୍ତେ। ସେ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଖଲିକୋଟ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ। ଓକେ ତାହେଲେ ଇଜି ହବ ତମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଲଗାରିଦମ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଗୋଟେ ଥାଏ ବେସ୍ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ। ସପୋଜ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଲେଖିଲି 2 ପାୱାର 3 ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 8, right? This is called base, this is called exponent, and this is the value, right? 2 to the power 3 is equal to 8। ଏଟାକୁ ବେସ୍ କୁହାଯାଏ, ପାୱାର ଟାକୁ ଏକ୍ସପୋନେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ସୋ ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ଲଗାରିଦମ ଫର୍ମରେ ଆମେ ଲେଖିବା log 8 base 2 is equal to 3. This is base here, this is value here, and this is the exponent here. Okay, so we can express the base and exponent in the form log 2 base log 2 8 is equal to 3. That means 2 power 3 is equal to 8. We can understand like this. Base is important in case of logarithm. Logarithm ଆମେ ପଢୁଛେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଠିକ ଅଛି? ଗୋଟେ ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲଗାରିଦମ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କମନ ଲଗାରିଦମ। In natural logarithm, okay Jivesh, very good afternoon. In natural logarithm we are using the base e for exponential number, and in common we are using the base 10. Normally we are using common logarithm most of the cases. बाकी रहिला जो कैलकुलेशन बेस्ड लॉग टेबल एंटी लॉग टेबल जो तुम पढ़ी सेटा हमर कोर्स करिकुलम में दरकार नै। हमर से कैरेक्टरिस्टिक्स मांटिसा पार्ट बा हाउ टू चेक द logarithm टेबल द एंटी logarithm टेबल सेटा हमर नै। हम नॉर्मल जो रूल गुडा छै जो logarithm रो से रूल को बेस करिकी we solve questions because log table is not available in the exam. चलो से रूल में लिखिबा द रूल्स। सब रूल को यूज करबा हमें सब log a power b
ইজ ইকুয়াল টু বি লগ এ। এটা যা পাওয়ার থাকে এটা এদিকে পড়ে আসবে। এটা বহু জায়গায় ইউজ হবে। এটা লগ এ প্লাস লগ বি ইজ ইকুয়াল টু লগ এ ইন্টু বি। ওল্টা ବି ଲେଖିପାରିବ। log a minus log b log a by b। log a base b is equal to 1 by log b base a। 5. Note the rules, then we'll solve questions. Log a base a is 1. Noted? I'll go to the next page. Okay, yes. পাঁচটা গেল না, 6 নম্বর। 6. Log a base b can be converted as log a base c into log c base b। Log a base b can be written as log a by log b। Log a to the power b base p to the power q can be written as, ହଁ ଯିବା 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 ଏ ତ ଲେଖିଦେ ଆଗ, ତାପରେ ପୂର୍ବ ସାଇଡକୁ ଯିବା। ଆଗ ଏଇଟା ସାରିଦେ। ଯିବି ଯିବି ପୂର୍ବ ସାଇଡ ଯିବି, ଏଇଟା ଲେଖିଦେ ଆଗ। b by q log a p, ଏ ତ ଲେଖିଦିଅ, ମୁଁ ଯିବି ପୂର୍ବ ସାଇଡକୁ ସ୍ଲାଇଡକୁ। log 1 is 0, log 10 is 1, log 100 is 2, log 1000 is 3, and so on. Jivesh, you first write all these, then I'll go to the previous slide. These are the rules associated with the log. Done? Noted? What repeat? I will back to the previous slide. First you write all those things here. Noted? ସରିଲା ତ? ଦେଖ କୋଉଟା କିଏ ଛାଡିଛ, ଲେଖିଦିଅ। ସରିଲା? ଏବେ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା how to apply these rules while solving questions. ଯିବେଶ ତମେ ଲେଖି ସାରିଲ? Noted? Okay, ଦେଖ ମତେ ଯଦି ପଚରା ହବ log 32 base 2 is how much, ହେଲା, how I will solve this?
मु लिखिबी इज इक्वल टू एक्स, 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 32 आसीगला फॉर्म को। देन 2 पावर एक्स इज इक्वल टू 2 पावर 5 हे गला x इज इक्वल टू 5। हमको सेपटे x लिखिकी एटा ता पावर फॉर्म को नहीं आसीबा। समस्त बुझी पारले? ठीक अछि। एबे तम पाली once again, what is the work of b p and q? अरे सेटा क्वेश्चन आसले जानि परबु, तू नोट कर रखता सेटा क्वेश्चन आसीबो तापर देखिबो। स्वप्नागिरी एथे किछि बुझिबार नाही, किछि बुझिबार नाही, एथे कोन अछि देखि पहिले बुझि देखिले बुझि परिबु। एइटी जहा लेखा हिथिबो, एइटी जहा लेखा हिथिबो ताकू पावर फॉर्म नै आसीबो, 2 पावर x एटा को नै आसीबो एपटकू। तापरे एइ जो 32 टा 2 रो पावर केते केतेटा 2 हेले 32 हबो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, पांचटा 2 हेले 32 हबो। एइटी तुमको पावर दरकार, जो माने पावर को कन्वर्ट न करि परिबो एक्सपोनेंट फॉर्म को से माने हैरान हबो। जदि गोटे जगह लिखे 125 ताले सेठी 5 टू द पावर 3 जदि लिखि परिबानी आमे करि परिबानी। पिला माने एठी टिके सेही नॉलेज दरकार, को नंबरटा कहार पावर केते, एक्सपोनेंट एंड पावर्स। तो এটা सिंपल थिला, तापर कंपेयरिंग बोथ साइड्स x इज इक्वल टू 5 एबे हला तो। सपना सपना फॉर यू दिस क्वेश्चन, log, yes सपना, now you tell, you send the answer, log 81 base 3 is equal to how much? Very simple, देखो केते पिला आंसर पठेबे। प्रतीक्षा, सपना, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आरडब्ल्यूसी पलसरा सब बेले प्रेजेंट, फर्स्ट क्लास रो आज पर्यंत मु गोटे देखुची ना रेगुलर। खलीकोट करेक्ट आंसर, जीवेश करेक्ट आंसर, अनुसया करेक्ट आंसर, स्मिताराणी प्रधान। सपना तम पे मु स्पेशल कहूची जदि बुझी परिबानी आमे कोन करिबा ना, एमती गोटे प्राइम फैक्टराइजेशन करिबा हैला। जो माने जानि पारु नांती एटा तो 2 रे काटी हबनी, यार 3 गोटे फैक्टर, 5 हबनी पायल, 5 हबनी, 3 देले 3 हेले 27 आसीबो, पुनी आ गोटे 3 दबा 9 आसीबो, पुनी आ गोटे 3 दबा 3 आसीबो, तले केतरा 3 हैला देखो केतरा 3 हैला पायल। जदि मु x लिखिबी 3 पावर x एटा पट नै गली इज इक्वल टू 81, मु लिखिबी 3 रे पावर 4 ना 3 रे पावर 5। बड़ बड़ नंबर पचार तू आगे कहीं नई नदी नगला व्यस्त हनी, अपेक्षा कर, बड़ बड़ नंबर आसीबो, बहुत स्क्वायर्स आसीबो, रूट्स आसीबो, बहुत आसीबो, तू वेट कर। हम दीटा क्लास अछि, देयर आर 2 क्लासेस, हम पढिबा आराम से। आगे इजी रु स्टार्ट करिबा। एबे देखो पायल, देखो तमर 5 होतला ना, एटी x टा 4 हबो, सेटा इंपोर्टेंट। स्वप्न एबे बुझिलो केमती मोटा को 81 टा को 3 रे पावर 4 करली, ए भलिया करिवो। ओके, आउट देखिए, आउट आउट आ log रूट 2 16 is equal to how much? Pratiksha correct, Jivesh correct, RWC Pulsar also correct.
खाली कोट करेक्ट सिमन स्मिता राणी बहुत इजी अच्छी समस्त करि परिबा लक्ष्मी प्रिया also correct स्मिता राणी also correct इजी जाउछ ना जपकुद गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वेरी गुड आफ्टरनून एबे जॉइन कल देख एटी कोन हबो √2 x इज इक्वल टू 16 एटा 2 रो पावर ऊपर कर दबा x by 2 एटा बुझी परछो तो 1 by 2 हे जिवो ऊपर पळेबो 2 रो पावर 4 x by 2 is equal to 4 x is equal to 8 log 0.5 4 to the power minus 2 देखी आई एम वेटिंग अनुसुया जीवेश जीवेश करेक्ट यस आडोल्सी पोलोसरा वेरी गुड प्रतीक्षा आल्सो करेक्ट रु आमे आगु आगु अलगा करिया गोटे प्रकार करूचे मु समस्त टिके जानि जानतु खलीकोट हायर सेकेंडरी करेक्ट आंसर बरहमपुर देख एटा डिफिकल्ट नुहे एटा कोन करिबा 0.5 को 5 by 10 लिखि परिबा एटा समस्त जानि चंदी 4 पावर माइनस 2 टाकू 1 by 4 पावर 2 करि हबो नेगेटिव पावर टा तलकु जे गले पॉजिटिव हे जिवो स्कूल सर कहिथिबे एबे कोन हैला एटा log 1 by 2 आ एठी रहिला 1 by 16 जदि एटा x हुए ताले 1 by 2 रो पावर x इज इक्वल टू 1 by 16 सेटा 1 by 2 रो पावर केते देखो 1 by 16 टा 1 by 2 रो पावर 4 तो x इज इक्वल टू 4 नोट इट नोटेड नेक्स्ट क्वेश्चन अलगा टिके दबा log 3 base 2 minus log 4 log 24 base 2 how much 2 3 minus 2 minus 3 none of these options are there how to solve this log 3 base 2 minus log 24 base 2 yes answer
Should I solve it? Jivesh, Anushya, Lakshmi Priya? I'm giving you hint. Log A minus log B is equal to log A by B formula apply करो. Hint दियाला. एबे हे जीव मत लागुची. Options are there. 2, 3, -2, -3, none of these. Thalicote -2. Are you sure? Jibes -3. Polosara -2. स्मिताराणी -2. मैक्सिमम आंसर -2 को जाउची अधिक वोट. किंतु बेले बेले कौन हुए मेजोरिटी मस्ट नॉट बी ग्रांटेड. मु कहे बेले बेले होल क्लास पिला माने गोटे आंसर देथिबे आ गोटे पिला अलग आंसर देथिबे आ सेटा ठीक थिबो. एमती हुए. एबे भी टाइम अछि. चेक इट. जाजोपुर रोड 2 IGMHSS जाजोर रोड. लक्ष्मी प्रिया -3. देखिए मो आंसर कौन आसुची. एटा को मु लिखिबी log base to 3/24 as per the rule, this rule. So এটা হয়ে যাব log 2 1/8. এটা হয়ে যাব log 2 2 to the power -3. is not it? আরে 1/8 টাকু আমি লিখি পারিবা 1/2 to the power 3. সেটা উপরকু পড়লে 2 to the power -3 হয়ে যাব. তো এর যদি মু x নেই যাবি 2 to the power x is equal to 2 to the power -3. So what is x? X is equal to -3. Simple. It is coming 1/8. 1/8 means 2 power 3, 2 power 2 নুহে. But it is not 8. এটা 8 ହେଇଥିଲେ आंसर 3 ହେଇଥାନ୍ତା. এটা 1/8 ହେଇଛି ତେଣୁ -3 ହେଲା. ବୁଝି ପାରିଲ ନା ବୁଝି ପାରିଲନି ଦେଖ ସିମ୍ପଲ क्वेश्चन. 8 ଆସୁଛି ମାନେ ପାୱାର 3 ଆସିବ. 1/8 ଆସୁଛି ମାନେ -3 ଆସିବ. ଯଦି 4 ଆସିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ 2 ହେଇଥାନ୍ତା. ସୋ आंसर ହେଲା -3. log 10 base 2 minus log 5 base 2. यार ऑप्शन देबिनी. बिना ऑप्शन आंसर को इजी अछि. What is the answer? What is the value of this? जीवेश आसिला ठीक आंसर. RWC पलसरा. जीवेश अनुसुया also. प्रतीक्षा 1 is correct. 100. कालिकट लक्ष्मीप्रिया IGMS जाजौर. ओके समस्त आंसर ठीक आसुची. आमे से फॉर्मूला पकेबा. log 10/5 base 2 log 2 base 2 is equal to 1. କହିଥିଲା ତମକୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା କହିଛି log a base a ହେଲେ 1 ହେଇଯିବ. आंसर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन हैला फाइंड x
log x 64 is equal to 3/2. How much is x? সেই মানে পুଣି আনসার দেলে जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन ଦେଇଥିଲେ जीबीएस करेक्ट आंसर आरडब्ल्यूसी प्लस आल्सो करेक्ट अच्छा पिला माने तमरो हाँ खलिकोट आल्सो करेक्ट आंसर तमरो केबे टेस्ट अछि कहले देखि मु देखे जानछ ना नहीं ए मासरे केबे टेस्ट अछि 100 क्वेश्चंस 25 25 25 25 aptitude reasoning english gk केबे अछि जानिछ खलिकोट आउ तो हमको एपर्यंत किसी डिटेल सेंड करा हेनी हाँ अनुसया जानिछि अनुसया तो जानिछि लिखिछि ठीक 31 जनवरी स्वप्न तमे अरे शुण तमे जनाओ तुमको तमे जदि जानि पारुन किछि हमर एटा टेस्ट होउछि टेस्ट रा मार्क को हिसाब को नियाबो भलो 100 पिला को चूज कराबो जोन भलो करचंदी तमरो को कॉलेज की जीबेस तमरो सेंड करा होउनी बीजेपी कॉलेज तो होउछि अरे से तो अनुसया तो जानिछि तुम केन जाननो 31 जनवरी अच्छी टेस्ट तम ग्रुप रे सेंड करा हेनी रेवेन्सा करेक्ट आंसर पोलसरा को आसीची आरडब्ल्यूसी पोलसरा सबुथिरे नंबर प्रथम तांका पिला को जाईची सब जानिचंदी कबे टेस्ट होउची 31 जनवरी अच्छी टेस्ट गुला सब दियो आम 100 पिला को सिलेक्ट करिकी तांको फिजिकली पढ़ा हबो भुवनेश्वर आनिकी गवर्नमेंट निजे निज खर्च रे पिला मान किसी पैसा खर्च हबनी खलिकोट भी जानिचंदी हला जे आमे सब टेस्ट न देले तमे सिलेक्ट हे परिबनी हला से सुविधा तो हमको सरकार जो सुविधा देबो चाहउचंदी पाइबनी तमे भलो करो क्लास अटेंड करो सब क्लास अटेंड करो बुझ ठीक रे भलो स्कोर करो टेस्ट रे हला तुमको बोनस रण हबो हला चलो एटा आंसर प्लीज टिके प्रिंसिपल को कॉल करिकी पचार आमे पचारि तमे पचारो यू गो टू प्रिंसिपल मु तुमको कहि देबी तुम नाटा आज जणे देबी जे तमे मने जानि न बोली कहउछो तुम पूरा नाटा फुल नाटा कहि थाओ अच्छा मु सॉल्व करबी एटा जो मानकर हे निशान देखो जीवेश कुमार प्रधान ओके नोटेड 6 এটা কোন হবো x ইজ ইকুয়াল টু 64 পাওয়ার 3/2 এইটাকু কেমতি আমি সলভ করিয়া দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট এটা কোন হবো এই এটা 8 র স্কয়ার হবো কারণ আমার মতলব হচ্ছে 2 টা কাটিয়ার আছে যেটা আমি ওড়া করছি কটি হলা 8 র পাওয়ার 3 হয়ে গেল 512 সরলা তিন থর 8 মল্টিপ্লাই कर দেবো बहुत पिला ठीक आंसर पठाइछंती जने खाली 25 लिखिथिला सेटा चेंज कर दियो आ गोटे क्वेश्चन लॉग एटा इजी अछि समस्त कहि परिया 3x plus 2 3 is equal to 1 solve for x ये समस्त कहि परिया बहुत इजी अछि
Yes, Jibesh, correct. कितने इजी क्वेश्चन देछि? अनुसया करेक्ट, बहुत इजी अछि। निरुपमा आल्सो करेक्ट, खल्लिकोट करेक्ट, प्रतीक्षा प्रियदर्शनी करेक्ट। समस्त हो जाउची, बढ़िया ला। एटा हम कोन करिया? 3x plus 2 is equal to 3 ର power 1, 3 ହେଇଯିବ। तो 3x is equal to 3 minus 2, 1, x is equal to 1 by 3। आंसर रेवेन्सा करेक्ट। आउटे ये भी जो छी log x plus 2 plus log x minus 2 is equal to log 60। देखी, what is the value of x in this question? लक्ष्मी प्रिया, लक्ष्मी प्रिया आंसर करेक्ट। जीवेश आंसर भूल अच्छी, जीवेश ट्राई अगेन। अनुसुया करेक्ट, आरडब्ल्यूसी पलसर आल्सो करेक्ट, जीवेश ट्राई अगेन। निरुपमा महाराणा खलिकोट हायर सेकेंडरी करेक्ट आंसर। से माने नुआ कहीं स्वप्ना गिरी कुआडे गल तमे गोटे क्वेश्चन कही कि के रेशमार आसीगले लेट रे जॉइन कले। एठी log a प्लस log b रो फॉर्मूला अप्लाई हम नहीं, log a into b, राइट। तो ये कौन हम? सालीपुर आल्सो करेक्ट। एटा इज log x plus 2 into x minus 2 is equal to log 60। तापर कौन हला? x plus 2 into x minus 2 केते हबो? x plus 2 x square minus 4 is equal to 60। गोटे फॉर्मूला अछि a plus b into a minus b जानि छ a square minus b square हैला अछि। तो एटा x plus 2 x minus 2 कौन हबो? मिस्टर लौडा। ओके करेक्ट आंसर, x square minus 4 है जो एटा। तो आर पर एटा कौन हेला? x square is equal to 64, x is equal to 8, 64 रो स्क्वायर रूट। दिस इज आंसर। चेक करो जीवेश, देखो कोठी भूल करछ। फॉर्मूला भूल यूज कर देथिली। अच्छा एटा पा a plus b, ए log a plus log b into हबो x is equal to log 32 by log 128 केता हबो x? If x is equal to log 32 by log 128, how much is x?
ନା ଅନୁସୂୟା ସେଟା ହବନି ଆନ୍ସର, ସେମିତି ନୁହେଁ। ୟୁଜ ଫର୍ମୁଲା, ଏମିତି ଲଗ ଲଗ କଟିଯିବନି। ଯିବେଶ ତମର ବି ଭୁଲ, ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ଡିଭାଇଡ କରିଦେଲ ଖାଲି 32 କୁ 128 ରେ। I am not solving. Why you are not solving Khalikot Higher Secondary? Not difficult. देखिया, हे आसिल आंसर लक्ष्मी प्रिया विश्वाल, that's correct. प्रतीक्षा, try again. Polos are also correct. ଆସୁଛି ତ ଠିକ ଆନ୍ସର। ଏଟା ତମେ ସେମିତି ଏମିତି ଯିଏ କାଟିଦବ, ଏଟା ଏମିତି କଟିବନି, ଭୁଲ ସେଟା। କି ଲଗ ଲଗ କାଟି ଦଉଛ, କି ଆକୁ କାଟି ଦଉଛ 1/4 କରି ଦଉଛ, ସେମିତି ହୁଏନି। ଲଗ 32 ଟାକୁ ଆମେ କଣ ଲେଖିବା, ଲଗ 2 ର ପାୱାର 5, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଲଗ 2 ର ପାୱାର 7, 128 ଟା 2 2 2 5 ଥର ହେଲେ 32 ହବ, ସେମିତି 128। ଏବେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି 5, ଫର୍ମୁଲା ନମ୍ବର 1 5 log 2, ଏଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିଦବା 7 log 2, ଫର୍ମୁଲା ନମ୍ବର 1 ଚେକ୍ କର ଆଜିର। ଏବେ ତମେ ନା କାଟି ପାରିବ log 2 log 2, କାରଣ ଏଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ହେଇକି ଅଛି। ବଞ୍ଚିବ କିଏ 5/7। ଆଉ ତମେ log 2/log 3 ଯଦି ଅଛି, କେବେ ବି ଏମିତି କରିବନି log log କଟିଗଲା 2/3, ଏଟା ନୁହେଁ, ଯେମିତି ନୁହେଁ, ଏଟା ଇଣ୍ଟୁ ହେଇନି। log 2 ଇଜ ୱାନ୍ ଟର୍ମ, ଯଦି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ହେଇକି ଜଏ କିଛି। ତ ଆନ୍ସର ହଉଛି 5/7। ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ? Understood? Okay, okay, okay. Jibes Anusuya. Next question try. Log x is equal to 2 log 5 plus 3 log 2. Find x. देखिए 5/3 Jibes answer. आउ कर आंसर कौन सी देखिए? Polos are also 5/3. अच्छा, hmm. Should I solve this? Anusuya? निरुपमा, खलीकोट, ये 100 कौन कि 5/3 करेक्ट, 100 हाँ? ଗୋଟେ ମଜା କରୁଛ ଆଉ। ହଉ ହଉ କର। ଦେଖ ଏପଟ ତ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ହ୍ୱାଟ ଏଭର ହାଉ ଟୁ ଡୁ ଦ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ। log log 5 ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହବ log 2q, ହେଲା। 5 ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ, 2 ର q ହେଇଯିବ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଟାକୁ
कौन करी log 25 करी log 8 करी ना नहीं तापर जदि मु log a plus log b फॉर्मूला पकेबी तले log a into b होबा ना देखो तुम आंसर देखो मो आंसर देखो ओके तापर कौन हैला यदि log x हैला log 200 तले हाउ मच इज x सेहिथि पई अनुसय जे आंसर पठोनी कंफ्यूजन अछि तुम आंसर बे तार भरोसा नहीं तुम समस्त कोन 5/3 छाड़ लग रे x is equal to 200 देखो आंसर तुम केमती कल 5/3 आई डोंट नो सॉरी 330 देखो निरुपमा पलसरा समस्त बुझ तब बुझली नहीं आउथरे बुझेबी चेक इट इफ यू understood then you right understood फॉर्मूला रॉन्ग काहे की थिबो तमरो मु तो ठीक फॉर्मूला देछि log a log b प्लस थिले मल्टीप्लाई माइनस थिले डिवाइड एबे बुझिला तो ऑल ऑफ यू हाउ x came 200 is that clear रेशमा रे बुझुनी कोठी बुझुन तू तो एला आउजु तू फॉर्मूला लिखिनु जानिबो कोन ए समस्त क्लियर रेशमा मत लागु जी यू डो यू जॉइंड लेट वेरी लेट and you don't have the फॉर्मूला थिले बुझी परिबु नले किछि बुझी परिबु डेरी रे जॉइन कले से फल एठी दीटा फॉर्मूला यूज होला फर्स्ट एटा पावर को पहेला गोटे फॉर्मूला फॉर्मूला नंबर 1 यूज होला आ गोटे log a plus log b यूज होला दुई थर फॉर्मूला यूज होछि ट्वाइस आ पछकु कम जाय परिबी हैं नेक्स्ट जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन log x minus 13 plus 3 log 2 क्वेश्चन इजी थिला क्वेश्चन डिफिकल्ट नथिला तुम गोटे कोन भूल फॉर्मूला पके देलो इज इक्वल टू log 3x plus 1 देखिए एटा केते होची फाइंड x एटा भी इजी अछि सेम जो दुईटा फॉर्मूला सेठी यूज होला प्रीवियस क्वेश्चन रे से दुईटा यूज हबो आ इजीली आंसर बारिबो मु श्योर जे समस्त ठीक आंसर दबो ए जिबे स्टार्ट कला शुभारंभ फर्स्ट आंसर केम करेक्ट अनुसय आल्सो करेक्ट खलीकोट हायर सेकेंडरी करेक्ट आंसर सिमन मलिक फॉर्मूला कहि दि आउ कहि हबनी बापा आउ को टाइम अछि पछकु फेरिया फॉर्मूला काटू सांग बाकुट लेके तो कॉलेज रे जे अछंती लक्ष्मीप्रिया निरुपमा सब समान ठीक आंसर अछि 10टा स्लाइड सरलानी तमे फास्ट स्लाइड को मत नबो फेरे की हम्म एई क्वेश्चन बुझेला बेले फदीटा फॉर्मूला बुझे देबी जति बुझ हैला एठी देखो जो दीटा फॉर्मूला यूज करबी एठी एठी ही बुझे देबी आ किछ रास्ता नै एठी गोटा अछि a log b सेटा मु लिखि परिबी log b to the power a तो एटा मोर हे जीवो log 2 power 3 एटा गोटे यूज कली फॉर्मूला देखिलो फॉर्मूला नंबर 1 थिला एटा तो एटा हे जीवो केते ना log x minus 13
प्लस लॉग एतिकी इज इक्वल टू लॉग 3x प्लस 1 हैला एबे यूज हबो log a प्लस log b फार्मूला এটা কোন হবো না log a into b এটা ফর্মুলা আছে তো এটি মই সেমতি ইউজ করলি এটাকু নেলি এটা তলকু নেলি কোন হবো ইনটু হয়ে যাব মল্টিপ্লাই হয়ে যাব log x minus 13 multiply 8 is equal to log 3x plus 1 ଆଉ ଫର୍ମୁଲା নাই ସରିଗଲା comparing both sides যদি করিবা এইটা is equal to এইটা 8x minus 104 is equal to 1 তারপর তো তুমি করি পারিবা কোন আছে 8x is equal to 105 না 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 is equal to 3x plus 1 সরি 3x plus 1 তাহলে এপটুকু 3x টা পড়ে আসিলা না 8x minus 3x is equal to 105 এবে হলা 5x is equal to 105 ଆଉ কোন বুঝিয়ার আছে এতে x is equal to 105 by 5 21 आंसर होची 21 ହେଲା দুইটা ফর্মুলা ইউজ হলা এইটা গোটে এঠি ଆଉ log a plus log b log a into b এই দুইটা ফর্মুলা প্রিভিয়াস কোশ্চেন বি ইউজ হেতলা এমতি দুইটা log প্লাস 1 থাও কি তিনটা থাও এটা মল্টিপ্লাই হই যাবে তিনটা থিলে বি মল্টিপ্লাই হবো জানছ না নাই ধর গোটে আছে log a plus log b plus log c এমতি যেতে থান্তু সে হই যাব log a into b into c এটা বি হবো খালি যে দুইটা সেমতি নাই যেতে জন log প্লাস 1 থিবে সব মল্টিপ্লাই হই যাবে a b c d e f g h সেমতি হই পারিবে না মানে যে খালি দুইটা सबले तुम जॉइन कर टाइम रे 5 मिनिट लेट हला ठीक अछि आधा घंटा लेट जॉइन कले तुम कांसेप्ट पळै थिबो कांसेप्ट हम आ गोटे क्लास भी अछि कांसेप्ट को पुनी पछकु फेरी हबो हम टाइप टाइप डिफरेंट टाइप रे करिया ना तापर ब्लॉगर दे ऊपर मास्टर हो पड़ियो ना हला अच्छा एक्स को टिके रेस्ट दबा एबे सिंपल सिंपल एटा केते हबो log बेस a स्क्वायर माइनस 4 log बेस a 1 by a যদি এটাকে আমি সলভ করিবা কেতে হবো অপশন দেইছি 4 5 6 8 ইয়া ভিতরে গোটে হবো কি হবো এটা হচ্ছে a खल्लिकोट तमर आंसर 8 आसला हौ ताहले अपेक्षा करो अन्य मानक आंसर कोन आछी साइंस हायर सेकेंडरी स्कूल पुद्दामारी तांकर 6 आसिला आरडब्ल्यूसी पोलोसर आसिला 8 दी जण 8 जणे 6 पुद्दामारी नाटा म आज को फर्स्ट टाइम देखिली आज आगुरु कोन जॉइन कर नथिले এটা কোউ জায়গারে পুদ্দামারি RWC Polostra, are you sure it will be 8? Okay. Okay, Khallikot is sure it is 8. ସମସ୍ତେ sure ଆଉ କଣ କରିବା ଜିବେଶ କଣ 6 ଲେଖିଲାଣି ତାମାନେ 8 ଆଉ 6 ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ 4 ଆସିଗଲା ମୁନିଗୁଡା ଯାଏ ବାହାର ନଥିଲା ସ୍ମିତା ରାଣୀ 8
ଉଲିକୁପା କୋଉଠି ଥିଲା ତମେ? ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି ନିରୁପମା ମହାରଣା 6 8 ଭିତରେ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହଉଛି, ଭୋଟ କରିଦବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର 4 ଆସିଛି ଖାଲି ଆଉ। ତାମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି 6 ଆଉ 8 ଭିତରେ ଗୋଟେ ହବ ଆନ୍ସର। ଲେଟ୍ ମି ଚେକ୍। କେ ରେଶମା ରାଓ 8। ପିଲାମାନେ ଆମର ନିୟମ ହଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ରୁଲ, ଠିକ ଅଛି? ତ ଏଇଟା ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ଏଟା କଣ ହବ 2 log a। ତାପରେ ଏପଟେ କଣ କରିବା, log a ଅଛି, ଏଇଟା a ର ପାୱାର -1 କରିଦବା। ତାହେଲେ ଏଇ -1 ଟା ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଆଜ ଦ ସେମ ରୁଲ। 2 log a ମାଇନସ +4 ହେଇଯିବ, +4 log a। ଆଉ log a 1 ବୋଲି ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଲେଖା ହେଇଛି ଟି। log a ବେସ୍ a ହଉଛି 1, ଫର୍ମୁଲା ଭିତରେ ଅଛି, ଚେକ୍ କରିବ। log a ବେସ୍ a ହଉଛି 1। ତାହେଲେ ଏଟା 2 into 1 plus 4 into 1, 2 plus 4 হব, 2 into 4 নুহে পিলে, it is not 2 into 4, it is 2 plus 4 6। এটি log a plus log a b ର ফর্মুলা পড়ুনি, এটি সিম্পলিফাই হউকি এটা 1 ହେଇ যাଉଛି, এটা ବି 1 ହେଇ ଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅପସନ ରେ 8 ବି ଦେଇଛି, ତମେ ଭୁଲ କଲେ ଧରା ପଡିବ। ସେ 2 into 4 କରିଦେଲେ 8 ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ କେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟୁ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ log a plus log b, log 2 plus log 4 ଥାନ୍ତା, log 8 ହେଇଥାନ୍ତା 2 into 4। ସେମିତି ନାହିଁ ନା, ହେଲା। ଦ ଆନ୍ସର ଇଜ 6, ଚେକ୍ ଇଟ୍, ନୋଟ୍ ଇଟ୍। ସେମିତି ଗୋଟେ ଆଉଟ ଦେବି, ସେମ୍ ଟାଇପ ୟୁଜ କରିବ, ଏଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଏମିତି ଫର୍ମୁଲା ସବୁ କରିବ ଆନ୍ସର। log 4 base 2 minus log 0.5 base 2 କେତେ ହବ? 1 ହବ ନା 2 ହବ ନା 3 ହବ ନା 4 ହବ? ହଁ, ଏବେ ଆଉ ଭୁଲ ହବନି। यस रंजिता, पलस्वरा, जीवेश 3, 4, प्रतीक्षा, निरुपमा 5, गवर्नमेंट ढेंकानाल 6। 6टा आंसर आसिलानी, 6 जनकर करेक्ट अछि। स्वप्नागिरी एबे बुझिलो तमे एते देरी रे? जा हौ, आई एम वेरी हैप्पी तमे बुझी गोटे आंसर कहि पाइलो। गवर्नमेंट एचएसएस सुलीकुपा करेक्ट आंसर, गुड रेस्पॉन्स। आउ किए कहबो? ठीक अछि, मो आंसर हैला log 2 2 स्क्वायर, log 2 5/10, এটা হবো log 2 স্কয়ার 2, log 1/2 2, এইটা ঠিক পড়ে আসবে as per the rule 2 log 2 base 2 ହେଲା। এଠି কোন হবো না log 2 ର ପାୱାର -1 କରିକି 2 କରିହବ, ମତେ ସମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, 1/2 ଟାକୁ 2 ର ପାୱାର -1 କରିହବ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏ -1 ଏପଟେ ପଳେଇ ଆସିବ, এটা ଯିବ 2 log 2 plus 2 log 2। ତ ଭାଇ ତ log 2 ଆଉ log 2 1 ହେଇଗଲା ଆମ आज रूल। तो ये ହେଇଗଲା এটা 1 ଅଛି प्लस 1 into 2 plus 1 3 आंसर। जहाँ था प्रीवियस क्वेश्चन सेम टू सेम।
ତମର ସବୁବେଳେ ଏଇ ବେସ୍ ଟା ଯାହା ଅଛି ଏଇଟାକୁ ସେଇ ଫର୍ମକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ତମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାରେ ଇଜି ହବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କରିବା ଏଭଳିଆ, ନୋଟ କର। ଆରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କର, ଆନ୍ସର ଠିକ ହେବା ଦରକାର। ଅଲ୍ ଇଜ ୱେଲ୍ ଇଫ ଦ ଏଣ୍ଡ ଇଜ ୱେଲ୍। ହେଲା, ଆମର କଥା ହେଲା ଦିଟା ଜିନିଷ। ଆମେ କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ସାମକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ, ହେଲା, ଆମକୁ ଦିଟା ଜିନିଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆକୁରେସି, ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଓକେ। ଆଉ ଯୋଉ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ଭଳିଆ ନୁହଁ ଯେ 100 ରୁ 100 ମାର୍କ ମତେ ଆନ୍ସର ଦେବାକୁ ପଡିବ 2.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କି 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ, ଆଉ ନହେଲେ ଘରେ ବାଡେଇବେ। ତମେ କେବେ ବି 100 ରୁ 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବନି, ତମକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ ଦିଆଯାଇଥିବ। 2 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ 120 ମିନିଟରେ ତମେ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୋଉଠୁ କରିବ? 1 ମିନିଟରେ 1 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତେଣୁ ତମେ କଣ କରିବ ନା ଆକୁରେସି, ମାନେ ତମେ 100ଟା କରିକି ସେଥିରୁ 90ଟା ଭୁଲ କରିବା ଅପେକ୍ଷା, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ମାତା ଦି କହିକି ଯୋଉ ଏବିସିଡି ମାରିବା ଅପେକ୍ଷା, ତମେ ଯଦି 60ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛ 120 ମିନିଟରେ, ଆଉ 60ରୁ ତମର ଆକୁରେସି ଲେଭେଲ ଭଲ ଅଛି, ମାନେ 90% ଆକୁରେସି ଅଛି, ମାନେ 50ଟା ପାଖାପାଖି 50 ଉପରେ ଠିକ ଥିବ, ଅଳ୍ପ କିଛି ଭୁଲ ଥିବ, ୱିଦିନ୍ ଟାଇମ, ସର୍ଟ ଟାଇମ, କେତେ କମ ଟାଇମରେ କେତେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛ, ତମେ କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରୁଛ। ଆଉ ତମେ କହିବ ସାର୍ ମତେ ସବୁ ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ହେଲାନି, ଲାଭ କଣ? ସବୁ ଆସୁଥିଲା ଟାଇମ ହେଲାନି, ସେ ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ତମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତମକୁ ସବୁ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ୱିଦିନ୍ ଦ ଟାଇମ maximum how many questions you can do। ଆଉ maximum question କରିବା ଚକ୍କରରେ ତମେ ସବୁ ଏବିସିଡି ମାରିଦବନି ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହିକି, ତମକୁ ଆକୁରେସି ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଲା, ତେଣୁ ଆମର ଦରକାର ଆନ୍ସର ଠିକ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ତାକୁ ଲଙ୍ଗ ମେଥଡରେ କରି ଟାଇମ କାଇଁ ୱେଷ୍ଟ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ସର୍ଟକଟରେ କରିପାରିବା। ମୁଁ କାହିଁ ଲେଖୁଛି ନା ତମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖୁଛି। ତମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେପରେ ଆନ୍ସର କରିପାରିବ, ବଢିଆ କଥା ଏଇଟା। ମୁଁ ତ କହିବିନି ନା, ମତେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଲେଖି। କିଛି ପିଲା ଥିବେ ଯୋଉମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ତ ଏଇଠୁ ହିଁ ଜାଣି ଦଉଛି। ମତେ ମତେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି 2 ଆସିବ, 2 ସ୍କୋୟାର 2 ଆସିବ, ଏଠି 1/2 ଏଠି -1 ଆସିବ, ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପରେ। ଆଉ 2 - 1 2 + 1 ହେଇଯିବ। ମତେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବନି, ମୁଁ ଯଦି କରିବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମତେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖି ସାରିଲିଣି, ଏଟା 2 ର ପାୱାର 2 ଆସିଲାନି, 2 ଆସିବ, ଏଟା 1/2 ଆସିବ, ତେଣୁକରି -1 ହେଇକି +1 ହେଇଯିବ। 2 + 1 ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ଷ୍ଟେପ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ବଟ୍ ଆଜ ଏ ଟିଚର ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା, ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ବୁଝି ନଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ଲେଖିଲେ ସେ ବୁଝିବେ, ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପିଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ 2 log 2 4, এটা ସମସ୍ତେ କର, ଇଜି ଦେଲି। ସେଇ ମେଥଡ ଯାହା ଶିଖା ହେଲା। 8 এটা କେତେ ହବ? ହେଲା, 5 6 7 8, ସେମିତି ଯେମିତି ଆମେ କରୁଛେ। ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲେଣି, ଏବେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଆନ୍ସର ମତେ ଠିକ ଆନ୍ସର ମିଳିବ ଆଶା। କେନା ଡିପୋ ଏବେ ଜଏନ କଲେ ଲେଟରେ। ଏଟା ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଣି ଆନ୍ସର, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପରେ ମତେ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡିବନି। ତମେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛ ଲେଖିଦିଅ, କିଛି ଷ୍ଟେପ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ ଡୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ। ମତେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ପିଲାଙ୍କୁ। ମୁନିଗୁଡା ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍। ଅନୁସୟା ଠିକ ଅଛି, ପୋଲସରା, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଠିକ ଅଛି। ମୁନିଗୁଡା ଦେଖ କଣ ଭୁଲ ହେଲା। ଜିବେଶ ଖଲିକୋଟ ସବୁ ଆସିଲା, ଏ ଓମେନ୍ସ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଇନ୍ସ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲେ। ମୁନିଗୁଡା ପୁଣି ଭୁଲ ଲେଖେ, ଇଏ ଆନ୍ସର ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ପଳଉଛି, ଆଉ କଣ କରିବ? ସେପଟଟା କହୁଛି ଆନ୍ସର ଏପଟଟା କହୁଛି, ମଝିରେ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା। ନିରୁପମା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ମୁନିଗୁଡା ତମର ଆନ୍ସର ଯୋଉ ଦେଲ ତାର ମଝିରେ ହିଁ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା। କେନା ଡିପୋ ବି ଠିକ ଆନ୍ସର। ଏ ଦେଖିଲ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଗଲା, ପ୍ରାୟ ବୁଝିଗଲେ ସମସ୍ତେ। ସମୀରା ମିନ୍ସ, ହଁ ଏବେ ଠିକ ହେଲା। ସିମନ ମଲ୍ଲିକ, ଦେଖ ଏଥର କେତେ ପିଲା ଆନ୍ସର ଦେଲେ, କାରଣ ସେମ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଲି। କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିଗଲା ତମର, ବୁଝିଗଲ ସମସ୍ତେ। ମୋ କାମ ହେଲା ମୁଁ ବି ଲେଖିଦେବି ଟିକେ। ସ୍ୱପ୍ନାଗିରି ବି ବଢିଆ ଆନ୍ସର କଲାଣି। 2 log 2 2 ସ୍କୋୟାର, 4ଟାକୁ 2 ସ୍କୋୟାର ଲେଖିଦବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇ 2ଟାକୁ ଆମେ ମୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବା। ଫର୍ମୁଲା ନମ୍ବର 1, 2 2 ର ପାୱାର 3, ଏ 3ଟା ଠିକ ପଳେଇ ଆସିବ। ଇଏ ଏଠିକି ଆସିଲେ 4 ହେଇଯିବ। 4 log 2 2, 3 log 2। ତ ଇଏ ଗଲା ଚାଲିଲା।
रहिबो 4 आउ 3 काना एटा 1 हे गेला एटा 1 हे गेला 7 सेम जिंस तीनटा क्वेश्चन हमें सेम कलेनी बारंबार मुझे दूसरी तुम कॉन्फिडेंस लेवल बढ़िया अधिक पिला एक्टिव हेबे आंसर देबे देखो एबे पाखा पाखी 20 जन पिला आंसर देछन मते हां आगुर 7 जन 8 जन दउतले ए नेक्स्ट क्वेश्चन तो और अधिक बढ़िबे 2 log 5 base 20 minus 2 log 0.25 base 20 केते हबो 1 हबो ना 2 हबो ना 3 हबो ना 4 हबो देखिया टिके तो ब्रेन यूज करे पड़िबो नेक्स्ट क्लास रे हमें डिफिकल्ट लेवल करबा आज टिके बेसिक लेवल करूचे खलीकोट आंसर 3 vivo V2310 ता नाम जाननी 3 सब 3 चलला आई भाई स्मिताराणी बता जणे 3 लेखिले समझे 3 चलला अच्छा हो चालू 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 देखिबा 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 कि 3 छडा अनलो तपस्विनी साहू 3 देखिबा 3 छडा अलग आंसर किए दउजी जीवेश वेयर आर यू जीवेश अनुसया तमने कहीं चुप अछ जीवेश इज ट्राइंग कारण से तार भरोसा नहीं 3 बोली अच्छा अरे एते पिला 3 लेखिनी तू कोन विश्वास होन तोर हैं जणे नुहे दि जण नुहे 5 6 जण 7 जण पिला 3 लेखिनी अच्छा मु जदी कहबी आंसर 3 नुहे बाकी 3 थारु गोटे हैला ट्राई कराओ थरे हाँ मु कहितली मेजॉरिटी नेवर नेवर ऑलवेज विन्स गुड मन रखि ताले तुम भी क्लियर भी कर देली ए जाय समस्त 3 लिखि चंदी किंतु आंसर 3 नुहे एमति तो हुए नहीं नॉर्मली समस्त गोटे नंबर लिखिए माने सेटा निश्चित आंसर हेतिबो 3 नुहे बाकी 1 2 का 4 खोजो ऑल ऑफ यू ट्राई अगेन आई एम गिविंग यू टाइम अरे तमे माने कहले खुशी लागबो मु आंसर कर देले को मजा अछि सब आंसर चेंज हो गला कार 2 आसला कार 4 आसला कार 1 आसला सब तो दे देला 1 2 4 सब आसी गला कौन करिया कोटा था आंसर साइंस हायर सेकेंडरी स्कूल पुदामारी पुदामारी को जगह मु फर्स्ट टाइम ना सुनुची पुदामारी को एरिया व्हिच डिस्ट्रिक्ट ये मन इच्छा सब आंसर देखले जहां पाइले जय श्री राम कह के एबीसीडी अच्छा हो मु कर दोची ओके सस्पेंस रखिया साइंस हायर सेकेंडरी स्कूल पुदामारी जो आंसर टा देइची सेटा ठीक आंसर जे से माने करिक देइछन ना तम भले जेम तम मारिच गेस मारिक देइछ सेमति देइछन मु जानिनी बट दैट इज द करेक्ट आंसर ओनली वन आंसर करेक्ट केम स्टिल देख ये मु 2 कॉमन ने जीबी आराम से किछ होता नहीं log 5 base 20 log 0.25 base 20 किछि भूल डिफिकल्ट नहीं पिला माने देखो हमर log a minus log b रो फार्मूला कोन जानछो तो log a by b
सेठी लॉग ए देखो बेस समान अछि, बेस समान अछि टेंशन नाही, बेस अलग थिला टेंशन। लॉग ए बाई बी जदि मु करली एटा केते हबो 2 log 500 by 25। बेस टा मु लिखिनी 20, बेस टा 20। हाँ 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 हाँ, वन नुहे, वन नुहे, एटा कटि गला 25 20 हे गला ना, आगुरी छाड़ी हम किस्त जाने 500 by 25 ठीक अछि। log 2 log 20 20, 2 log 20 20, एबे आंसर को 2 इज द आंसर, 1 नुहे 2, 20 21 हे जिवो, 2 into 1 आंसर 2 हैला। कौन कौन भूल कल मुझे जानी नहीं कहीं समस्त 3 आसला, बट एबे सब ठीक आसी प्राय 1 नुहे आंसर 2। आ गोटे देखिए, यस 2 नोटेड, समस्त नोट कर लो। अब इजी दबा समस्त टिके आंसर दियंतु। 3 log 8 24, 3 log 3 24, वेरी इजी, समस्त आंसर दे परिबे 1 2 3 4। केते जन आंसर दोछन देखिबा एटा, समस्त आंसर दे परिबे। प्रतीक्षा प्रियदर्शिनी रो आंसर हैला 1। शिवेश्वर 3, उलिकुपा 3, पोलसरा 3, खलिकोट 3, अनुसया 3, प्रतीक्षा 3, अरे बाबा रे बाबा रे बाबा, ओ प्रतीक्षा आंसर चेंज कर देला। ठीक अछि, मु देखिबी बहुत पिला आंसर देबे, एटा पूरा ठीक अछि, एटा इजी अछि पूरा। निरुपमा, लक्ष्मीप्रिया, स्वप्ना पड़ला, स्वप्नागिरी, साइंस हायर सेकेंडरी स्कूल पुदामारी ठीक अछि। समीरा मीन्स ठीक अछि। हैला 3 कॉमन नहीं गले, तापरे log a into log b फार्मूला, log a plus log b फार्मूला, log a into b, तो ये इंटू हो 3 into 8, तो ये हो log 24 base 24, तो ये 1, 3 into 1 आंसर 3, 3 is the correct answer। केना डिपो जो माने बुझिया पे टिके स्लो जाउची से माने लिखि दियंतु, नोट कर दियंतु, घरे आउथे देखि देले मन पड़ जो, बुझी जो। टोटल केतेटा एग्जाम दे सारिची, सब मासरे गोटे गोटे हेले थर्ड मंथ एटा, दिस इज द थर्ड एग्जाम, दिस इज द थर्ड एग्जाम। log 5 plus log 16, एटा ऑनलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन नुहे, log 16 minus 3 log 2, एटा ऑनलाइन रे होची, एर आंसर 0 हबो ना 1 हबो ना 2 हबो ना 3 हबो, log 5 plus log 16 minus 3 log 2। कॉलेज रे हबो, तम कॉलेज वाला कहबे कोठी हबो कि पर्सनल तुमको लिंक दिया हबो, तमे दबो टेस्ट कि तुम कॉलेज रे कोठी होउछ ऑनलाइन रे, को पिला दउचंदी पचार से अन्य पिलांको ग्रुप रे। तम कॉलेज रे होउची खल्लीकोट हायर सेकेंडरी स्कूल, केमिति होउची कॉलेज रे होउची तो, तांकर कॉलेज रे होउची खल्लीकोट रे।
ତ କଲେଜ ଦବ, ଘରେ ଦେଲେ ଠକିଦବନି। ଗୁଗୁଲ ଫୁଗୁଲ ମାରିକି ଆନ୍ସର କାଢିକି ଦେଇଦବ, କଣ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ପିଲା ଉଲିକୁପା କଳାହାଣ୍ଡି ଠିକ ଅଛି, ପୋଲସରା ବି ଆନ୍ସର ଠିକ ଅଛି, ମତେ ଲାଗୁଛି ଠିକ ଅଛି ଆନ୍ସର। ନିରୁପମା ମହାରଣା ଠିକ ଆନ୍ସର। ହୁଁ ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆନ୍ସର ଠିକ ଆସୁଛି। ମୁଁ କରିଦଉଛି ତାହେଲେ। ଏଇଟା ଆଗେ ଲେଖିଦବା, log 5 ପ୍ଲସ୍ log 16 ମାଇନସ୍ log 2 ର ପାୱାର 3, ଏଇଟା ଏଠିକି ପଳେଇବ, ଯୋଉଟା କି 8 ହେଇଯିବ। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟୁ, ମାଇନସ୍ ମାନେ ଡିଭାଇଡ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଆମ କଲେଜରେ ହଉନି ଏକ୍ଜାମ। କୋଉ କଲେଜ ତମର କୁହ, ମୁଁ ଜଣେଇବି ତାଙ୍କୁ। ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ହୁଇଚ୍ କଲେଜ? ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତମର କୋଉ କଲେଜ? ପିଏନ୍ କଲେଜ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ କରିଦେବି ଆଜି ସରିଲା ପରେ କ୍ଲାସ। ପିଏନ୍ କଲେଜ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ମୋ କଲେଜ, ମୁଁ ସେଠି ପଢୁଥିଲି। ଓକେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ ଆମ ସମୟରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ। I completed my +2 science and +3 science from PN College Khordha. आंसर 10 हबनी, आंसर 1 हबरे प log 10 जदि हबो ताले 1 log 10 होउछ ना 10 होउछ दिवेश? Is it 10 only or log 10? If it is log 10 the answer is 1. If it is 10 then 10. log 10 तो 1 हबो, आंसर 10 केन हबो? लेकिन log 10 टा 1 बोली log 100 टा 2 आज लिखतिली मु एटा इनटू हबो 5 into 16 आउ जोटा माइनस थिबो सेटा डिवाइड हबो, तो log 80 by 8 log 10 टा 1 तुमको आइछि, आंसर 1। प्रतीक्षा मु आज को रिपोर्ट कर देबी होउनी क्लास टेस्ट बोली, जदि तमरो मेसेज जीव जदि से माने करिवे। अच्छा एटा हला 1 आंसर, ओके। 1 एंता क्वेश्चन एग्जाम पड़े, ए जो आप देबी एटा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हला। बेस x y z 1 by log yz xyz 1 by log zx xyz, এটা কেতে হবো? 1 2 3 4। हॉलीकोट हायर सेकेंडरी स्कूल हला 1 ही हबो। अच्छा काई 2 हबनी, 3 काई हबनी? फुल्लोसरा 1, जीवेश 1।
ମୁନିଗୁଡା ଅଲସୋ କରେକ୍ଟ। ଅନୁସୂୟା ତମର ହବନି ଏଟା, ଏ ଅଛି ନା ପଇଲାଣି କୁଆଡେ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଦେଇଛେ ଆଜି ହେଲା, ଲଗ ଏ ବେସ୍ ବି ଯାହା 1/log b ବେସ୍ ଏ ସେୟା ଓଲଟା। ତ ଆମେ ଯଦି ପଛ ଆଡୁ ଆଗ ଆଡକୁ ଏମିତି ଯିବା, ଏଇ କେସରେ ଫାଷ୍ଟ କେସରେ କଣ ହବ, 1 ଅଛି ସିଧା କରିଦେଲେ କଣ ହବ ନା ଓଲଟା ହେଇଯିବ, log xy ବେସ୍ xyz ଓଲଟା ହେଇଗଲା। ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ କଣ ହବ, log yz ବେସ୍ xyz। ଫର୍ମୁଲାଟା ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖ, ଆଜି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଫର୍ମୁଲା, ଯୋଉମାନେ ପଛେ ଜଏନ୍ କଲେ ଦେଖ ଫର୍ମୁଲା, log zx xyz। ସମସ୍ତଙ୍କ ବେସ୍ ସମାନ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ପକେଇବା, ପ୍ରଡକ୍ଟ ରୁଲ ହେଇଯିବ, ସମସ୍ତେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଇ ହେଇଯିବେ, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ log xy ଇଣ୍ଟୁ yz ଇଣ୍ଟୁ zx xyz। ଯୋଉମାନେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲ ୱାନ୍ ଦେଇକି ଆମର ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଇଥିଲି, ସେମାନେ ଏବେ ଝଟକା ଲାଗିବ, ୱାନ୍ ହିଁ ହବ ଏବେ। ଯିବେଶ why you changed your answer, କେତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲ ସମସ୍ତେ। ଏବେ କଣ ହେଲା, ଜୋର କା ଝଟକା ଧୀରେ ସେ ଲଗା, log xyz ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ ଏଇଟା, ଆଉ ତଳେ ରହିଯିବ xyz। ଏବେ ସବୁ ଟୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ କଲିକୋଟ, ତ ଟୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଠିକି, log xyz ବାଇ xyz ମାନେ ବେସ୍ xyz, ତ ଇଏ 1 ହେଇଯିବ, 2 into 1 2 ହେଲା ଆନ୍ସର। ସମସ୍ତେ 1 ଲେଖି ଚାଲିଲେ ତ ଲେଖି ଚାଲିଲେ। ଦେଖ ଚେକ୍, ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ, କମନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସବୁବେଳେ ପଡେ, ଲେଖିକି ନୋଟ କରି ରଖ, ଆଉ କରିବନି ଏକ୍ସାମରେ ଆସିଲେ ଟୁ ଖୋଜିଦବ, ଟୁ କୋଉଠି ଅଛି, 1 ନୁହେଁ। ନୋଟେଡ, ଲିଭେଇବି, ଲିଭେଇଲି, log 500 base 5 plus log 1/10 base 5 minus log 2/5 base 5 is equal to how much, 1 2 3 4।
प्रतीक्षा 2, उलिकुपा 3, निरुपमा 3। अच्छा हौ। आउ किए देबे आंसर 1 2 3 4 भितरु? जीवेश रो 3, निरुपमा रो 3, पोलस रो 3। ता माने 3 रे अधिक अछंती, 3 माने ठीक हो बोधे। चलो देखिए ठीक अच्छे। लॉग 5 बेस अच्छी, किसी टेंशन नहीं। समस्त लॉग 5 बेस अच्छी। आ लिखा कहीं आउ थे डायरेक्ट तो पकईदबा मल्टीप्लाई डिवाइड हो। चलो ठीक है, गोटे मिनिट लिभे दबा यहाँ। आम जोटा प्लस एटा मल्टीप्लाई हम, माइनस थिले डिवाइड हम। ये डिवाइड हम, ये मल्टीप्लाई हम। गोटे लॉग लिखिदबा, लॉग 5 500 इंटू 1/10 डिवाइड 2/5। ये तो कौन थिला एथरे? लॉग 5 एटा 50 हो जाउची, 50 इंटू 5/2 है। 50 इंटू 5/2 हेले केते हबो? लॉग 5 125। 125 को आम 5 रे कन्वर्ट करदे, 5 पावर 3, 3 टा पलैस 3 log 5 5। आंसर 3, करेक्ट आंसर। 3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए एटा कल। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद करूछो? 1/log 2 base 3, 2/log 4 base 9 minus 3/log 8 base 27 is equal to how much? Zero, 1, 2, 3, none of these. आ गोटे दुटा क्वेश्चन करबा तो बंद करबा कर दियो। आ दुटा खंड क्वेश्चन कर दो, एटा गोटे कर दबा। देखि ठीक आंसर कार आछी। 8 पिला माने दुईटा फार्मूला यूज हबो, कहि दोछ तुमको। गोटे होची log a base b is equal to 1 by log b base a। आ गोटे तुमको कहितली log a to the power b p to the power q is equal to b by q log a base p। ए दुटा यूज हबो। सेकंड फार्मूला टा यूज है नथला, जोरा पे लिखिल 2 नंबर फार्मूला तुमको अछि गोटे फार्मूला जी पी क्यू थाई कि सेटा भी एठे यूज हबो एई जगह रे। तुमको गोटे मिनिट देबी, न कर पाइले मु करबी हला।
खल्लिकोट हायर सेकेंडरी आंसर 2 हबो कहला पोलसरे भी कहूच आंसर 2 हबो मु जानिनी आंसर मु करबी तमे तो 2 जण लोक 2 पठेलणी आउ के दियंतु देखिबा यदि समस्त 2 हबो ताल 2 हबो मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड कर दो देखिबा आउ जणे कहू तो तीन तुंडरे छेली कुकुर हो 2 जण कहचंती 2 2 खल्लिकोट एंड आरडब्ल्यूसी पोलसरा आई एम वेटिंग फॉर द आंसर फॉर थर्ड प्रतीक्षा प्रियदर्शन 2 लिखिला नाही सी लिखिदेला 0 आउ 3 जण तो 2 कहलेनी कोन केंति करिया तीन तुंडरे आउ जणे सपना 3 कहलानी को गोटे आंसर को 3 जण कहउनांती मुन्नु गुडा 1 कहलानी सब अलग अलग कहलेनी नाइ मते करिया पड़ियो हौ मु करूची हो कहार कहा संगे मैच करनी आंसर फास्ट फॉर्मूला पकेले उल्टा ही जीवो log 3 base 2 है जीवो राइट सेकंड रे जीवो 2 into log 9 base 4 है जीवो आउ थर्ड टा है जीवो 3 into log 27 base 8 है जीवो log 3 base 2 सेम था एते किछ करियार नै एइटी किंतु मु कोन करिवि ना log 3 स्क्वायर कर देबी तलटा कर देबी 2 स्क्वायर देखो फॉर्मूला नंबर 2 जो लिखिছি एइटा यूज होबेले हैला आउ थर्ड टा हबो सेमती log 3q 2q एबे মই जो फॉर्मूला सेकंड टा pq वाला यूज करिवि abpq एटा तो सिंपलेस्ट फॉर्म रे अछि किछि चेंज हबनी एटा हे जिवो प्लस 2 into 2 by 2 p by q log 3 2 एटा हबो 3 by 3 3 into 3 by 3 log base 2 3 2 हैला हे जे फॉर्मूला देखो एटी गोल बुलेली एटा पकेली हां दिया हितला तुमको 3 3 कटि गला एटी 2 2 कटि गला फाइनली कोन हैला एटी हैला log 3 2 plus 2 log 3 2 minus 3 log 3 base 2 जदि मु log 3 base 2 को x निए ताले मोर आंसर टा कोन होबे x plus 2x minus 3x x plus 2x minus 3x मोर लॉगरिथम यूज कर दरकार पड़लानी कोन आंसर को फाइनली 3x minus 3x केते केते आंसर 1 है पुनी 1 लिखली मु टेस्ट खल्ली कोट 1 कहलानी 3x minus 3x 1 होबा मुन्नी गुडा भी 1 कहलानी कोन करियो 0 भाई रे भाई तुमको छाड़ली तुम उपरକୁ तमे बोला भूल 0 आंसर प्रतीक्षा कहितला 0 सेते बेले एबे आसिला भी 0 हैला तो यार आंसर होची फास्ट 0 नोट कर दियो पिला माने नोट कर दियो आउ आउ करबानी आज नोट कर दियो हमें नेक्स्ट क्लास रे टिके डिफिकल्ट लेवल करिया तुम टिके प्रिपेयर के आस्तियो रेवेन्सा आंसर करेक्ट आल्सो लॉगरिथम पढ़ा हला तुम पढिछो सब कहलो मते 8 की 9 क्लास पढिछो आउ टिके भलो देखि आस्तियो तुम बुक सब अछि यदि ओडिया स्कूल रे बही थियो पाखरे हैला कि 10 क्लास मोर मने नै आउ ओडिया 9 9 10 8 9 10 भितरे को क्लास थिबो ओटे भले ताऊ देखि आस्तिबो हम आउ टिके डिफिकल्ट लेवल करिया पढिनु जीवेस कोन तू को इंग्लिश मीडियम पिला कि सीबीएसई इफ ए सीबीएसई स्टूडेंट हां देन नेवर तमर नाही तम लॉगरिथम नाही सीबीएसई रे सेट थियो तो तम देखि 11 क्लास रे अछि पढिथिलु बट मने नाही किए मन नाही 11 क्लास पिला तमर एबे मास वर्ष 2 वर्ष भूली गेलनी हां एबे केबे को क्लास की तमर एटा फर्स्ट ईयर प्लस 2 फर्स्ट ईयर एबे दिवस तले पढिथिबो एमिति भूलले केन देबो चलो ठीक अछि बहुत भल लागिला आज भलो रेस्पॉन्स मिलिला आमे नेक्स्ट क्लास रे भी करिबा टिके देखि के आस्तिबो आ टिके बड़ बड़ क्वेश्चन करिबा आज बे एति की ओके सो थैंक यू हैव ए नाइस डे बाय बाय आर्ट्स स्टूडेंट रा किसी नाही बापा आर्ट्स कोन अछि 10 क्लास में आर्ट्स थिला ना साइंस थिला कॉमर्स थिला
ଆମେ ତ 10 କ୍ଲାସ୍ ପାଠ ପଢୁଛେ, 10 କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ 8 9 10 ସେଥିରେ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ହଁ ମଜା ଆସିଲା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଅଲ୍ ଓକେ।